Selon les porte-parole du gouvernement, l'offensive du M23 sur les positions des FARDC fait suite au communiqué de Kigali prétextant un complot entre la RDC et l'FDLR pour déstabiliser le Rwanda, communiqué auquel le gouvernement congolais avait réagi. Pour Patrick Muyaya, le gouvernement rwandais est assis sur les mensonges. Cette série d'offensives sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo est la suite du communiqué auquel nous avions réagi du gouvernement rwandais qui aligne malheureusement des argumentaires fondés sur du mensonge en prétextant que les forces armées de la République démocratique du Congo avec les FDLR travaillent à attaquer le Rwanda, ce qui est totalement faux, et en prétextant qu'il existe un discours de la haine contre les populations rwandophones porté par des autorités publiques en République démocratique du Congo, ce qui est totalement faux. Ici, nous dénonçons cette attitude belliqueuse de Kigali pour laquelle nos forces armées répondront jusqu'au sacrifice suprême pour qu'aucun centimètre carré de la République démocratique du Congo ne puisse être cédé. La situation s'était dégradée. L'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega du territoire congolais est justifiée. Un ambassadeur a pour mission de s'assurer de maintenir les rapports entre les deux États pour que s'il y a des problèmes, que cette facilitation s'efface. Je ne pense pas que c'était le cas pour lui, qu'il était question pour nous de réagir au plan diplomatique aussi. Peut-être que cela va servir des détonateurs pour qu'ils comprennent finalement que la voie de la guerre et de la violence qu'ils choisissent, c'est une voie qui finira par se retourner contre eux, voire toutes ces populations, ces jeunes enfants, ces jeunes dames déambulées dans les villes. Je ne sais pas quel est le plaisir que prouve le gouvernement rwandais à offrir un tel spectacle, mais je pense que le temps de la fin pour ce type d'attitude est arrivé, donc nous devions réagir tel que nous avons réagi. Le porte-parole du gouvernement annonce pour bientôt l'adresse du chef de l'État à la nation sur cette situation. Les Congolais devront tous être... Reka rero twihuse cyane tudatinze twongere twerekeze ku makuru akomeye cyane. Aya ni amakuru agaruka ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone tukaba tugiye kwifashisha ikiganiro umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya akaba na minisitiri w'itumanaho mu gihugu yagejeje kuri Jeune Afrique. Muhaye ikaze rero, ariko nanone nkwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi handitse subscribe. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukora ibishoboka byose mu kumvisha amahanga ko u Rwanda ari umuturanyi mubi. Ni nyuma yuko ibihugu byinshi rero byanze kuririmba inyikirizo yatewe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo gufatira ibihano u Rwanda. Umuvugizi wayo Patrick Muyaya yabihindukiranye maze abyita nguburyarya. Kuva rero M23 yakubura imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki gihugu cy'abaturanyi cyihutiye kuvuga ko cyatewe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse gisaba amahanga uhereye ku bihugu bikomeye cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi ndetse n'ibindi ngo gufatira u Rwanda ibihano bikarishye. Ibi bihugu byose byanze kugwa mu mutego wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo bisaba ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bikwiriye gukemuka binyuze mu biganiro n'imitwe irwanya ubutegetsi. Inzira y'ibiganiro rero niyo yahawe intebe binyuze mu masezerano ya Nairobi ndetse na Rwanda, ibintu bitigeze ariko nanone binyura guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana iyi ni guverinoma ya Tshisekedi, ku buryo rero bisa naho yamaze gutsindwa urugamba rwa mbere yarahanze amaso. Kuri ubu rero nk'uko aherutse kubitangaza Tshisekedi ubwe, akaba ngo yarahisemo noneho uburyo bwa kabiri aribwo bwo gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Bitangira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yumvaga ko u Rwanda rugiye gufatirwa ibihano nk'uko byagenze mu mwaka wa 2012 ubwo nanone umutwe wa M23 warwanaga n'ingabo za FARDC kugeza naho wigarurira umujyi wa Bunagana ndetse n'umujyi wa Goma. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya yagiranye ikiganiro na Jeune Afrique avuga ko umuryango mpuzamahanga
uri kurwanywa n'uburyarya mu kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko rero iyi ntambara ngo umuryango mpuzamahanga uri kwirwanamo n'ibihugu bikomeye cyane bishyigikiye igihugu cy'u Rwanda. Byose yabigarutseho ubwo yarabajijwe icyo avuga ku kuba ibirego u Rwanda rushinjwa amahanga atabiha agaciro, ahubwo agasaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ikibazo cy'umutekano muke cyakemuka binyuze mu biganiro. Ati ikibazo ni uko umuryango mpuzamahanga uri kugaragaza uburyarya muri iki kibazo. Ukraine ni ingenzi cyane kuri bamwe mu bagize umuryango mpuzamahanga, ariko ni ngombwa kuzirikana ko imyitwarire y'u Rwanda ntaho itandukaniye n'iy'Uburusiya. Imyitwarire ya Putin ntaho rwose itandukaniye n'iya Kagame. U Rwanda rukavuga ko umutwe wa FDLR ari wo shingiro ry'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitandukanye n'ibirego bya Kongo by'uko u Rwanda ngarirwo nyirabayazana. Patrick Muyaya yabajijwe icyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukora mu gukemura ikibazo cy'umutwe uhangayikishije u Rwanda, maze asubiza ko FDLR ngo yangije byinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurusha hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ko nta kibazo giteye ubutegetsi bwa Kigali, ahubwo ko iyo u Rwanda ruri kuvuga FDLR ngo ruba ruyobya uburari, ndetse ko igisirikare cya FARDC nta mikoranire gifitanye n'uyu mutwe wahekuye u Rwanda. Nubwo avuga gutya ariko raporo y'impuguke za Loni yagiye hanze huti muri Kanama uyu mwaka irashinja ingabo za Kongo gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu mirwano kuri ubu bahanganyemo n'inyeshyamba za M23. Ni mu gihe kandi u Rwanda narwo rushinja FARDC gufatanya na FDLR bagatera ibisasu ku butaka bwarwo mu majyaruguru no mu burengerazuba. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Businge Johnson aherutse kuvuga ko impamvu amahanga adaha umwanya ibirego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda ngaruko nta bimenyetso bihari bishinja u Rwanda. Ambasaderi Businge yavuze ko guverinoma ya Kongo igomba gufata ibibazo ikabigira ibyayo, ikanabikemura, ikareka gushaka kwikoreza abandi umutwaro wayo. Yakomeje avuga ko kugeza ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari imitwe yitwaje intwaro irenga 130 yihariye igice kinini cy'uburasirazuba bw'igihugu, ihonyora uburenganzira bwa muntu, harimo no gufata abagore ku ngufu n'abakobwa, ariko icyo ntabwo kibonwa nk'ikibazo ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ati nta guverinoma itakabaye ihangayikishwa n'ibikorwa by'ihohoterwa by'imitwe yitwaje intwaro yiyongera nk'ibihumyo mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imibare nk'ubwo ngubwo ikagaragaza ko kuva mu mwaka wa 2017 kugeza muri Kanama ni muri Kamena mu mbabarire uyu mwaka turimo 2022, igisirikare cya Kongo FARDC ndetse na ADF nibo bagize uruhare mu bikorwa bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, kuko nka ADF yagaragaye mu bikorwa 451 naho FARDC igaragara mu bikorwa 416, ni mu gihe M23 yagaragaye mu gikorwa kimwe cyonyine. Businge rero agendeye kuri iyi mibare yavuze ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idahangayikishijwe n'ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu birimo gufata abagore ku ngufu, ubwicanyi no gusahura bikorwa na FARDC kandi ari igisirikare cya leta. Businge yasobanuye ko nta guverinoma itazi ko M23 ari ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gituruka ku irangamimerere ry'abagize amateka n'aho baturuka, ariko ko iki gihugu cyashyize imbere kuyirengagiza nkana. Businge ati gushinja kimwe ni igice cyoroshye, gushinja no kugerageza kubitangira ibimenyetso bihamye icyo nacyo ni ikindi, ariko gushinja gusa nta kimenyetso ukabikora gusa kuko ari impamvu ya politiki ituma ubikora ni ikindi kintu kidasanzwe gisaba umuhate ngo kigerweho. Aha rero ni naho tugiye gukomeza tugaruka ku myitwarire idahwitse iranga abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabanza nkwibutse ko kuva mu mwaka w'2019 ndetse no mu mwaka wa 2020
birumvikana no kuva mu mwaka wa 2021 ubwo M23 yuburaga imirwano mu ntangiro z'uyu mwaka, imvugo zibiba urwango zibasira u Rwanda n'abanyarwanda hamwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda zatangiye gukaza umurego hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byageze naho abayobozi mu nzego zitandukanye muri iki gihugu batangira gusaba abaturage kwegura intwaro zirimo imihoro, ibyuma n'amacumu, maze ngo bakitegura kwikiza abanyarwanda aho bari hose. Guhera muri Werurwe, abavuga ikinyarwanda bakorera hirya no hino muri Kongo bari bageramiwe bashinjwa ku buryo bamwe bibasiwe abandi imitungo yabo igasahurwa. Bashinjwaga kuba ngari intasi z'igihugu cy'u Rwanda, abandi bagashinjwa ko ari abagambanyi. Hari amashusho y'umupolisi mukuru wagaragaye i Goma asaba abaturage gufata imihoro n'ibyuma bakarwanya abanyarwanda. Ni imvugo zamaganywe n'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu, kugeza naho mu biganiro umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yagiranye na Perezida Tshisekedi, nabo ubwabo bagarutse kuri iyi ngingo idahwitse igaragara mu bakongomani n'abayobozi babo. Avuye Kinshasa ni mu ntangiro za Kanama, Blinken yageze muri Kigali, ariko nanone akiriyo yagize ati twagaragaje iyenyegezwa ry'imvugo z'urwango n'ingengabitekerezo ya Jenoside muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'impamvu ari ngombwa kubyamagana. Twongeye gusaba kandi iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ibihugu byose mu karere. Anthony Blinken ageze hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi yagaragaje ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo cyakoze amakosa akomeye cyane, arimo nk'ayo kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu, guha intwaro umutwe ugamije guhungabanya uw'ikindi gihugu, ndetse n'izi mvugo zigaragaza urwango ku banyarwanda. Ariko nanone akaba yaragiranye ibiganiro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda byibanze ahanini ku mutekano w'ibihugu byombi. Guverinoma rero ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyemera ko izo mvugo zihari nubwo ibimenyetso biboneshwa amaso. Patrick Muyaya yavuze ko nta muyobozi wa Kongo urumvikana mu mvugo zibiba urwango zibasira u Rwanda cyangwa se avuga ikinyarwanda. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba na Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya yanenze amahanga yanze ngo gushyigikira igihugu cye, maze ngo afatire ibihano bikarishya igihugu cy'u Rwanda, ngo nyamara bizwi neza ko ibyo u Rwanda rwakoze ngo ntaho bitandukaniye n'iby'Uburusiya bwakoze ku gihugu cya Ukraine. Hagati aho ngaho, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igakomeza kugaragariza amahanga ko inzira y'ibiganiro yananiranye, bityo ko rero bakeneye noneho kwinjira mu ntambara. Bakaba baherutse no kugaragaza uburyo bushoboka bwonyine ngo bazabigeraho, no gushishikariza abasore n'inkumi hariya muri Kongo n'abandi bose babyifuza kwinjira mu gisirikare mu ntara zose 26 bagatangira imyitozo, bagahabwa ibikoresho, ubundi ngo bagafasha FARDC gukubita inshuro igihugu cy'u Rwanda. Ngaye nguko rero amakuru agaruka ku mubano w'ibihugu byombi, yo tuzajya dukomeza kugenda tuyakurikirana tunayabagerezaho kugiye nk'ibisanzwe. Reka duhinira ahangaha amakuru twibandagaho akaba yarakuye mu kiganiro umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique.